Abra Please su Biblia open en your Bible. Nehemías capítulo número 4. Nehemiah chapter 4. Nehemías capítulo número Nehemiah 4. chapter 4. Nosotros estudiamos en Nehemías capítulo 3 que se da un The previous resumen chapter of de the la book of Nehemiah construcción narrates de a los summary muros y de las in chapter puertas. 3 of the construction Vimos of the cómo el walls and pueblo gates. se unificó We saw y how juntos the people con el united mismo objetivo with the same de la objective, mano de and by the Dios hand of God, edificaron los muros y las puertas they en solo built it 52 in only 52 días. days. Cuando nosotros vemos 52 días, But when we see 52 pensamos que days, todo fue we sencillo, think that que everything todo was fue easy, rápido, that it was pero quick. la realidad es But in que esa reality, construcción fue muy intensa y fue construction was llena very de intense peligros y and full of retos dangers and para el challenges pueblo de for the Dios. people of God. A partir de este capítulo From this se van chapter a narrar onwards, los acontecimientos it que will narrate sucedieron the en events esos of 52 those 52 days días. of construction. La llegada de Nehemías a Jerusalén Nehemiah's arrival causó in Jerusalem mucho caused much enojo entre anger los pueblos vecinos. among the leaders. Al inicio se the menciona neighboring que towns. Sanballat y Tobías first, se enojaron. the anger of Ustedes Sanballat and recuerdan, lo Tobias estudiamos en el mentioned. capítulo número 2. If you remember, we studied Más that in chapter tarde, 2. el grupo de Later, enemigos the group creció, of enemies los cuales grew, se burlaron de los who mocked the judíos. Jews. Lo aprendimos también en Also el in capítulo chapter 2 we número learned 2. that. Pero no fue sino hasta que el But it pueblo was de not Dios until se the people dispuso a trabajar of God y set hacer about to algo work para la gloria de Dios for the glory of que los God, enemigos that they actually atacaron, pero lo attacked hicieron más directly. directamente, y es lo que vamos a And this is estudiar what en we'll be este studying capítulo in this número 4. chapter number 4. Y déjame darte una alerta, querido Let me hermano. warn you about something. No es hasta que comiences It is not tú until a you hacer start doing algo something para la gloria de Dios for the que glory el of God enemigo va a that the aparecer enemy will y va a appear intentar and want to stop detenerte. you. Y cuando esa obra que tú quieres And when edificar that para work la gloria de Dios you es want to do it colectiva, for the glory of God como is collective, iglesia o como familia, that is as a family or déjame as a decirte church, que la let me tell you the oposición opposition será will be aún even mayor. more intense. Por eso debemos de estar preparados Therefore, para no ser we must be prepared so sorprendidos as por not el to be enemigo, surprised by the porque enemy. tarde o temprano We aparecerá. must know the enemy because La sooner or Biblia later he nos will anima a present himself. conocer a nuestro enemigo. The Bible Dice encourages us to 2 know de our Corintios, enemies. 2 capítulo 2, Corinthians chapter versículo 11, lo 2:11 siguiente: says, para que Satanás no gane "Oh, ventaja that we will alguna not sobre be outwitted by nosotros, Satan, pues no for we are ignoramos, not ignorant no of his ignoramos designs." sus maquilaciones. We are not ignorant Los of his judíos designs. habían dicho The Jews con has toda confianza said that que they would ellos fully iban trust a edificar para Dios. in God Tenían during the plena construction. They confianza were en Dios. Dice trusting Nehemías God. capítulo 2 versículo Nehemiah 20, chapter lo 2 verse siguiente. 20 says, Ellos dicen, el Dios Then I de los replied to them, cielos, "The God of Él heaven nos prosperará, will make us y prosper, nosotros sus siervos and we his nos servants will levantaremos arise y edificaremos." and build. Pero la pregunta es, But the question is, ¿realmente lo creían? did they really believe ¿Realmente that? estaban dispuestos a ponerse they really de be pie, willing to build for trabajar a God cualquier precio por At any su Dios? cost? No for God? sería hasta que It would not llegara be la until oposición para the comprobar opposition si came esa era una fe real to o prove whether their simplemente faith was era una real buena or intención. just good intentions. Vamos a ver en este capítulo Let's see how the cómo people este resisted in this pueblo se chapter, unificó how they united para resistir al to resist enemigo y and para build, poder to resist the edificar. enemy, to be able to Porque edify, realmente because confiaban que they really Dios trusted estaba con that God ellos. was with them. Lo primero que vamos a ver The first es thing we que will el see enemigo is comienza that the su ataque enemy begins to attack suavemente mediante una burla directa by contra means el pueblo of a de Dios. direct taunt Aunque or ligero mock. este ataque de Although la light, burla puede anidarse this type of en la attack mente can y make a puede nest in the llegar a mind debilitar a las personas. and make it weak. Pero el pueblo se mantuvo But the unido, people stood firm, firme, y united, resistieron la and they burla del resisted the enemigo. mockery. Vamos a ver cómo le hicieron. Let's see how ellos, they did it. Y este será nuestro And this primer will be our punto. first point. El primer ataque The first va a ser attack la burla. will be Fíjense el versículo número when you're 1 lo que mocked. nos dice. Verse Cuando 1 oyó says, Sanballat que Now when nosotros Sanballat heard edificábamos el that we were muro, building the wall, se enojó y se enfureció he was angry en gran and greatly manera enraged, e hizo escarnio and he jeered o at the burla Jews. de los judíos. El capítulo comienza The chapter begins introduciendo al primer by introducing the enemigo first del enemy pueblo of de God's Dios, work, Sanballat. Sanballat. Este era un enemigo de la obra de He was Dios. to become the main opponent Aquí of the vemos rebuilding of the city nosotros que walls. ellos empiezan a construir y el enemigo aparece.
la oposición se hace presente. Here opposition Cuando Sanballat becomes escuchó imminent. que When los Sanballat judíos heard that the Jews were edificaban, building, dice la Biblia que se enojó. the Bible says that he Y no became solo se very enojó, angry. se enfureció He en was gran actually manera. furious greatly. ¿Puedes verlo? Can you see Una this? palabra no fue suficiente One word para was not describir enough el enojo to describe de his este enemigo anger de la obra de Dios. of the Y of es the work of imposible God. que una persona con un It is impossible sentimiento for a de feeling esta of this magnitud magnitude no sea impulsado a not realizar una to acción lead to negativa. negative action. Por eso los capítulos del 4 Therefore, al 6 chapters 4 to narran 6 por lo narrate at menos least 9 9 tácticas tactics de estos enemigos para of these detener enemies la of God to obra de stop Dios. God's work. Él estaba enfurecido. He was Es furious. entonces cuando It is Sanballat then that comienza a Sanballat atacar begins a to los attack the judíos por Jews medio de la burla. by means of mockery. Ya se había enojado antes, He had lo been angry estudiamos en el before. capítulo 2, We studied this pero in no chapter había 2, actuado tan but he had seriamente not y tan acted as seriously directamente and como as lo va a directly estar haciendo as we'll be doing cuando el right pueblo now, de Dios when se the people of dedicó God a actually edificar. started Ahora, ¿por edifying. qué se enojó tanto Now, why Sanballat? was Sanballat so Él angry? quería que el pueblo de Dios permaneciera He wanted God's subyugado, people to remain in porque así ruins podría controlarlos. so that they could Dice continue to be Nehemías subjugated, so capítulo that he 2 could control versículo them. 10. Nehemiah 2 verse 10 Les says, disgustó en "It extremo que displeased them viniese greatly alguno para that someone procurar had come el to bien seek de the los welfare hijos de Israel." of the people of Israel." ¿Sabes? You know? Esta era una oposición grande. Pero para This was el great creyente, opposition, but for the una believer, oposición de esta this kind of magnitud opposition es una gran is a great oportunidad para opportunity crecer to grow espiritualmente, spiritually, como lo vamos a ver as con el we pueblo see de Dios. with the Así es people de of que no God. te extrañe So cuando don't be haya surprised oposición en tu vida, when you cuando find a position desees in your levantar life, esos muros whenever you want to caídos raise para la up gloria those de broken Dios. down walls in your El life for the enemigo glory of quiere God. The mantenerte enemy subyugado wants to para keep que you tu subjugated vida sea un so that your desastre life y no des la does not bring gloria a glory to Dios the que name se of God. merece. Pero si permaneces But if you unido al remain pueblo de Dios, united with God's como lo people, vamos a ver en as este we will see in this capítulo, next chapter, para hacer su obra, to do his work, vas a poder resistir el you will ataque be able to enemigo. resist the enemy's Miren lo attack. que dice la Biblia. Look what the Bible says. Sanballat hizo escarnio Sanballat de los judíos, made a mockery es of the decir, Jews. se burló. This means El enemigo se it was burló just basically de making jokes todos about los them. judíos. The enemy El mocked the propósito whole people de of esta God. burla The era purpose was to ridiculizarlo, ridicule era them, desanimar al to pueblo discourage para them, que perdiera su confianza to en make them Dios. lose their Si confidence and lograba trust in God. que el pueblo de Dios If he could get quitara them su to take their mirada eyes off del God Dios de los ejércitos, entonces and put them on their ellos iban a weaknesses, dejar de they edificar. would cease to build. Y no debe de extrañarnos, porque la We should not burla be es surprised una about this. táctica de This is a Satanás. classic strategy Lo of vemos Satan a través de la and of the Biblia. enemies of God. No se burlaron del Señor Jesucristo los escribas, Didn't they los mock the fariseos scribes, y mock los ancianos. Jesus? Varias veces leemos en los evangelios cómo going to be hicieron seeing this in the escarnio Gospels, del Señor Jesucristo. how they mocked Lord Goliat, Jesus. Goliat se burló Goliath, de David. Goliath De also Pablo did it se to David. burlaron muchas veces. They also did it to Del Hijo Paul. de Dios se van a burlar. Y esa If es they una did it to Paul, táctica de if they did it Satanás. Todo lo Christ, que se opone a Dios se va Everything a that opposes oponer God will a ti oppose también, you also. porque quieren detener Because la when you obra try to de do something Dios. that will bring glory Si to el His mundo name, no se detuvo con el Señor He Jesucristo, will do that to you. no pienses que se va If the a world did detener not stop with the contigo. Lord Jesus, much less Dice el will it versículo stop número with you. 2. Sanballat Verse 2 habló says, delante Sanballat de sus hermanos y spoke del before his ejército brethren de Samaria. and before the army Miren of lo que estamos Samaria. leyendo. Look what we're reading Sanballat here. se reunió Sanballat con su gathered his pueblo people y con su ejército para and his army burlarse del pueblo de to make Dios. fun of the La oposición, si pones people of God. atención, se va a ir If you pay attention, the incrementando opposition poco a will start poco, increasing porque bit by bit, querían little by detener la little, obra. because they wanted to A stop the work of continuación, God. vamos a leer nosotros en la Following, Biblia las We'll cosas see in the que Bible ellos les the dijeron things that para the enemies burlarse. actually said to discourage Dice the people of God. una pregunta: ¿qué hacen There's a estos question. débiles? What are these Los feeble enemigos Jews doing? intentaron que los judíos The enemies vieran tried sus to make the limitaciones. Jews see their Yo limitations. te pregunto, And I ask you, ¿era este pueblo realmente Were they débil? really weak? Sí. Yes. La verdad que sí, porque Of ellos no course eran they were. constructores They de were not really profesión, builders no by tenían la profession. habilidad o la experiencia, They did not como lo have the estudiamos en el skill or capítulo experience that we número see in 3. previous chapters, in chapter Pero ¿sabes lo 3. interesante de Well, you know what esto? is interesting about all Que this? Dios precisamente escogió Precisely a God had este chosen them pueblo precisely débil because para they were exaltar weak su so that santo He would get the nombre. credit and Miren lo not que dice man. Primera de Look Corintios what 1 Corinthians 1:27. 1 chapter, verse Sino que lo 27 says. necio del mundo escogió But God Dios chose what is para foolish in the avergonzar world to a los shame the sabios. wise. Y lo God chose débil del what is mundo weak in the escogió world Dios, como lo hizo con to este shame the pueblo strong as He did with de His Israel, people.
para people of Israel. avergonzar a los fuertes, como avergonzaría a Sanbalat y a todos The same su way he would ejército. shame Sanballat and his Ellos armies. no debían de They should quitar not su take their mirada de eyes Dios y off God, ponerla en sus limitaciones. to put it No on their debían de limitations, escuchar their weaknesses. esas They should burlas de not be los paying enemigos, attention to the mockery. porque esa debilidad Because que ellos actually, tenían los that hacía weakness fuertes. Make them strong. Dice segunda de Corintios capítulo 2 12 Corinthians versículo chapter 10. 12 verse 10 Por says, lo cual, por amor de Cristo, For the sake dice of Christ, Pablo, then, me gozo I en am las content with debilidades, weakness, en afrentas, insults, en necesidades, hardships, en persecuciones, persecutions, en angustias, calamities. porque cuando soy For débil, when I am weak, entonces, then, y solo entonces, and only then, soy fuerte. I am strong. ¿Por qué? Why? Porque dependen de Dios. Because they depended on God Ellos and not on their own dependían total y abilities. plenamente They absolutely en Dios depended on y no en God sus habilidades and not their own y no en abilities, su propia fuerza. not their own strength. Mira lo que dice Sanbalat. Look what Sanballat says. ¿Se le permitirá volver a ofrecer Will sus they restore it for sacrificios? themselves? Will they ¿Acabarán en un sacrifice? día? Will they finish up in a ¿Resucitarán de day? los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Los enemigos les enemies repetían que repeated esa to them tarea that era this task was actually imposible, que impossible, no lo iban a that they poder could not be lograr, able que to estaban achieve it, desperdiciando su tiempo, that they que were ese wasting their deseo time, que that the tenían de desire they ofrecer had sacrificios to a su offer Dios sacrifices to their no God se iba a poder llevar could a not be cabo. accomplished, Aún se will not be metieron accomplished. con Dios, ¿te They even fijaste lo picked que on God, leímos? Porque daban a entender because they que Dios no implied les that He will not ayudaría, help them, que Dios no estaba ahí that con He was not ellos. there with them, Se burlaron for del them. Dios de los They made fun of the judíos God of the Jews porque querían que el pueblo because they wanted the people of dudara God de to doubt Dios. Him. Versículo número 3. Verse 3 says, Y estaba junto a él Tobiah Tobías, the Ammonite amonita. was beside A him. los enemigos se les unió The enemies were Tobías. joined by Tobiah. El grupo de enemigos iba creciendo. The group of enemies y was él actually era growing. amonita, es decir, un enemigo natural de los He was a judíos. natural enemy of the Era una Jews. persona muy He was a very influyente. Vamos a influential person. estudiarlo más We're going to be adelante. seeing this Tenía muchos amigos aún entre ahead. los judíos. And had many Y friends sabes, among the Jews. esto es bien interesante. And you know what? It's very El interesting. mundo está totalmente dividido. It's incredible how the pero world, which solo is se une absolutely divided, para detener they la only obra join and de get Dios. together just to stop Ese the work mundo of God. dividido se une para atacar a That los divided hijos world de Dios. actually Como lo vemos joins en este forces capítulo, to attack the ellos intentan people of God. detener la obra As de we can Dios. see in next chapter, they will want to Tobías stop the dijo, work of God. Lo que ellos And he said, edifican yes, del muro de piedra, what they're building, si subiere una zorra, if a fox lo goes up derribará. on it, he will ¿Te break down fijas? their stone wall. Ahora Do you Tobías see? no se queda callado, no se queda Tobias con did not las remain ganas de silent burlarse now. de los judíos. Usa un lenguaje He used sarcastic sarcástico para language también buscar to mock the work of the debilitarlos y que Jews pierdan su and try to confianza weaken en them, Dios y que detengan la construcción. to lose their trust in Ese God muro and se stop the veía tan construction. débil ante The los wall looked ojos so weak de before los their eyes, enemigos que the eyes of the decían, enemies, una débil zorra they would say that even a live intentando fox subir, would lo va throw a it down. derribar todo. Básicamente trying les to están climb it. diciendo, hey, no Basically, sigas what they're adelante, saying is, estás listen, perdiendo don't tu do this tiempo. anymore. Ese You're muro, wasting your ese time. muro no va a servir para nada, no les va a proteger. wall is going Están to be ustedes useless. desperdiciando su You're wasting your tiempo. time. Everything is in vain. Pero sabes, Well, you know what? quizá el muro se veía Perhaps the débil, wall looked weak, pero la fe del pueblo de Dios but the faith estaba fuerte. of his united people was as Nada strong ni as a nadie fortress. podría traspasarla. No Era one tan could actually fuerte como trespass una it. It was fortaleza as strong as a y fortress. eso era lo que importaba. And that's what actually Ahora mattered. yo te pregunto, Now I ask you, ¿qué hacer cuando alguien te dice algo what con you do when someone intención says o something sin to intención? you, with or para without desanimarte? intention, to discourage you? ¿Qué hacer cuando tienes muchas What you do when you have many limitaciones y falta de limitations recursos and lack y of es muy resources to difícil move seguir forward? adelante? ¿Qué hacer cuando todo te What you do grita when a everything una is voz que screaming at Dios you, no está ahí, that God is que not no te there, va a ayudar, and that He estás will not solo? help you, that you're alone? En esas circunstancias, In those circumstances, sería bueno que tú y it yo would be good siguiéramos el to ejemplo follow de the Nehemías. example of Nehemiah. Y lo que hizo Nehemías And what he did fue was orar to pray e ignorar and esas ignore those palabras. remarks in his Miren el words. versículo número 4, lo que Verse 4 hace says, Nehemías. Look what he Oye, oh does in Dios verse 4. nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Hear, O our God, y for we vuelve are el baldón despised. de ellos sobre Turn su back their cabeza, taunt on their own y heads entrégalos por and give them despojos en la up to tierra be de su plundered in a cautiverio. land where they are captives. Nehemías
Nehemiah, no se puso a discutir con he did not ellos argue with porque them eran because they were enemigos. enemies. Así es de que los ignoró. So basically, he Si just hubieran ignored them. sido hermanos, If they had been entonces brothers, la cosa es then it would have been diferente. different. Hay que buscar reconciliación y hay que Reconciliation should buscar be arreglar sought esa situación. to Pero resolve the estos eran situation, but these enemigos. were just enemies. Había que tratarlos They como had to be tales, treated as such, como enemigos de as the Dios, enemies of God, porque no se iba a because llegar a nothing algo productive productivo con would be ellos. achieved with them. Lo siguiente que hizo Nehemías The next thing fue Nehemiah orar did was to pray fervientemente fervently después de ignorarlos. Él after oró ignoring them, fervientemente como lo había as hecho he had done anteriormente. earlier. Nehemías era un hombre que creía Nehemiah en la was a oración y man who actually practicaba believed la in oración. prayer and practiced Ahora, it daily. ¿te fijaste cómo oró Now, Nehemías? did you Él no hear? negó que había Do you see un how he dolor. prays? He Él no never negó really que denied esas there palabras was llegaron pain. a su corazón y querían He never really anidarse said that the ahí. words did Por not eso harm dice, him. oye, oh Dios nuestro, This is why he que said, somos "Hear, O our objeto de God, su for we are menosprecio". despised." Nehemías también But sentía, Nehemiah pero Nehemías did no not take quitó his su eyes of mirada God, de although Dios, he felt aunque the las words. palabras le dolieron Although the mucho, words pained him greatly, confiaba en la he justicia trusted de Dios. in divine justice. Dice Proverbios 3:34, Proverbs hablando de 3:34 says, escarnecer o burlarse. talking about Proverbios scorners, 3:34. Proverbs 3:34 says, Ciertamente él, toward o sea, the scorners, Dios, meaning God, escarnecerá he is a los scornful, escarnecedores y a los humildes but to the humble dará he gracia. gives favor. Esas palabras These words no lograron detener could la not stop obra the work del that the pueblo de people were Dios doing for porque God, estaban unidos, por because they eso were united. This resistieron. is how they resisted. ¿Sabes, querido hermano? And you know what, your brother Cuando and un sister? enemigo de la obra When de an enemy Dios, of God, con intención o when sin an enemy of God's intención, work says something llegue intentional a or querer unintentional, desanimarte por medio and is de there to las try to palabras, discourage you, no permitas que se don't aniden allow en the tu words corazón. No to make a permitas nest in que your esas head, palabras in your heart. hagan que quites tu Don't mirada allow it del Dios de los to ejércitos. make you take your eyes Mejor off God. Ora a Dios Rather por pray to God justicia y tú and pray sigue for adelante justice, and haciendo you tu keep on labor moving como forward lo doing hizo your el work pueblo de Dios. the same way the A people of God did. continuación veremos Next, cómo esa we will oración de see how Nehemías Nehemiah's fue de prayer gran ayuda. was of great help. Mira el versículo número 6. Verse 6 says, ¿Qué hizo el pueblo de Dios? what did the people of God did? Edificamos pues el So we muro built the y wall, toda la muralla fue and all of the wall terminada was joined hasta la together mitad to de su half altura, its height, porque el pueblo for the tuvo people had a ánimo mind para to work. trabajar. Ellos habían hablado con su Dios y eso Talking los to their God fortaleció a strengthened tal them grado to such a que degree trabajaron con mucho that they worked ánimo. with great courage. Estaban trabajando encouraged. con todas las ganas del mundo. Habían logrado They had un advanced avance. greatly. Unidos resistieron United. al enemigo They resisted quien no the enemy pudo detenerlos. who could not stop them. Estos enemigos These enemies legalmente could not no legally podían do hacer anything nada al pueblo de Dios, to the people porque of si God. recuerdas cuando Because you estudiamos remember el when we capítulo studied in número 2, chapter 2, el rey the king había enviado a Nehemías. sent Legalmente Nehemiah. no les podían Legally, hacer they could nada, not do anything to them. pero sí podían hacerles la vida But they could try and imposible make para their life detener la impossible construcción. and make them stop the pueblo de construction Dios. of the city of God. Lo mismo sucede The same thing con los happens cristianos y el with diablo. Christians and the devil ¿Sabes? and his El demons. diablo y sus You know what? demonios no nos puede hacer Legally, nada They legalmente. cannot do Porque hemos they sido cannot do comprados nothing. por They la can't do sangre nothing to the preciosa believer de actually Cristo because Jesús. he has Pero been más bought vale by que the blood of creas Christ. que va a buscar But you better believe that he hacerte will la seek to vida put a stumbling imposible y block detenerte to cuando stop the tú work that you quieras do by mockery. edificar algo para la gloria Every de time you Dios, try to como lo edify están anything haciendo for the glory of estos God. enemigos en este The same as these capítulo. enemies are doing with the people of Ahora, God here. Now, Estos enemigos no se quedaron tranquilos, these enemies will not ya remain que calm. regresarían con más fuerza. As of Como course la they would burla come no back pudo with detener more la obra de strength. Dios, ahora Since mockery van could a not stop God's intentar work, detenerla they por will now medio de la try to use intimidación. intimidation to stop them. Pero el pueblo se mantuvo firme But these people y stood unidos firm and resistieron united. esas amenazas. This is how they resisted the Vamos threats. a ver cómo le Let's see how hicieron. they did it. Y este será nuestro punto número This will be 2, our second la point this intimidación. afternoon. Versículo Intimidation. número 7. Verse 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat, But when Tobías Sanballat y and los Tobiah árabes and y the los Arabs and the amonitas y Ammonites los and de the Asdod, Ashdodites que los muros de Jerusalén heard that the eran repairing of the reparados walls of porque ya los Jerusalem portillos was going comenzaban a ser forward and cerrados, that the se breaches were beginning to be closed, encolerizaron they were very mucho. angry. ¿Te das cuenta? You see? El grupo de los enemigos The group of había enemies crecido had grown impressively. impresionantemente.
Esto debió haber causado mucha Now, intimidación there en were el also pueblo Arabs, de Ammonites, and Dios. those from No Ashdod, cabe of course. This duda, must have caused great entre más intimidation alto subiera el among the pueblo Jewish de Dios, people. There is más no doubt that fuerte the iba a higher soplar the el people of God viento, y climb, ellos tenían que agarrarse the stronger the más wind would blow. de They would Dios. have to cling more to God. Sanballat se había disgustado, Sanballat lo had vimos become very anteriormente, displeased, as we se see había before. enojado, He was angry. se había He was enfurecido enraged. y ahora se And now, encolerizó mucho. He became very angry. Este hombre necesita un té, de seguro tiene muchas This vidas. man needs some El tea. pueblo Give him de tea. Israel The people of sabía Israel que esos sentimientos, knew that these feelings esos would drive him sentimientos obsessively. obsesivos lo iban a impulsar a This will hacerles daño. This will La move him actitud to de actually este harm hombre them. poderoso The attitude of this powerful debió haber man puesto muy must have been nervioso al very pueblo de intimidating Dios. for the Jews. Versículo número 8. Verse 8. Y conspiraron And they all todos a plotted una para venir together a atacar to a come and fight Jerusalén against Jerusalem y and hacerle to cause daño. confusion in it. Ahora, Now, los enemigos the están enemies pasando de las are now palabras seeking a to la move agresión from física. words to Ellos están to actual conspirando, physical es aggression. decir, se They're están conspiring, organizando meaning para they're hacer planning un plan de now to cómo organize to detener stop la the obra work. de Dios. De por sí ya era intimidante In ver a itself, it was Sanballat already con su intimidating to see ejército. Sanballat with his army. Ahora, Now, ver toda esta gente to see all unida these people y united, planeando hacerles planning daño, to actually debió haberlos physically puesto harm them, muy this must have made nerviosos. them very, very La nervous. intimidación tiene el The purpose of propósito intimidation de hacer is to ver make más oneself débil appear al stronger oponente than the de enemy, tal manera que se va a in order debilitar to weaken you mentalmente y el oponente al The verse enemy, inferior va a perder seeing la himself inferior, loses concentration. Es entonces cuando And this is va a then when ser he loses presa confidence fácil. and becomes Eso es lo an que easy estaban prey. tratando de This is what hacer they were ellos. trying to do, Buscarse ver más fuertes to y que appear ellos se bigger and vieran stronger débiles. so they would look smaller and Yo te weaker. pregunto, Now I ask you, ¿qué hacer cuando parece what to que do el when it enemigo seems that the enemy quiere pasar wants de las palabras to move from a la words acción? to action? ¿Qué hacer cuando nos vemos What to do when we vulnerables see y ourselves débiles vulnerable ante and weak ese oponente que se ve mucho before an mayor? opponent that ¿Qué looks hacer much cuando bigger than us? volteamos a nuestro alrededor What to do when we look y around solo vemos and there are only dificultades que quieren difficulties venirse that do sobre not allow us nosotros to y no continue nos to work? permiten avanzar en la obra de Dios? Es en esas circunstancias In these cuando sería circumstances, bueno seguir el It would be ejemplo good to follow de the example of Nehemías. Nehemiah, Orar to pray y actuar. and act. Seguir adelante. to move Mira lo que forward. dice el versículo Look what número verse 9. 9 says. Entonces And we prayed oramos to a our nuestro God Dios. and set a Y por guard causa de ellos as a pusimos protection against them guarda contra ellos. day Es decir, and night. actuaron. El pueblo lo Meaning, primero que hizo they fue a acted. buscar a Dios en oración. The first thing they did was Nuevamente, to su seek esperanza God in no prayer. estaba en sus propias Their hope fuerzas was not in porque their own strength, ciertamente ellos but in eran God's. débiles. Indeed, they were weak. Por eso no importaba el This poder is why del it did not enemigo, matter porque how su strong esperanza or big the estaba enemy en was, Dios. because their hope was in Dice el God. Salmo 91, Psalm versículo 1 y 91, 2. verse 1 and 2 El que says, habita al He abrigo who del dwells in the Altísimo shelter of the Most morará High bajo la will sombra del abide in the shadow of the Almighty. Diré yo a Jehová, I will say esperanza to the mía Lord, y castillo my mío, refuge and mi my Dios, fortress, my God, en quien in confiaré. whom I trust. Ellos estaban confiando en Dios. They did not give No into the cedieron a enemy's la intimidation. They were intimidación trusting del God. enemigo. Unidos United, resistieron el they ataque resisted the mediante attack la oración through collective colectiva. Por prayer. eso dice, oramos. This is what it says, we pray. Si hubieran estado esparcidos, si If they hubieran had been estado scattered, separados, hubieran sido separated, presa fácil de They would have not esta held together. They would have intimidación. been prey of the Charles situation. Spurgeon solía Charles Spurgeon decir, used to say, Todo aquello que nos everything lleve that a makes orar us es una will lead us to bendición. pray is a Y blessing. este pueblo unido, And these united estaba people orando. were praying. lo segundo que hicieron ellos The fue second poner thing that guardias para they did protegerse was to y lo post hicieron guards de día to y de protect noche. themselves No se day and night. confiaron. El haber orado no did not significaba lower their que guard. no debían de protegerse Having prayed did not contra el mean that they did enemigo. not have to Al protect themselves contrario, against the enemy. esa oración les había All the opposite, that fortalecido prayer para has strengthened seguir them adelante. and has served them to Había servido align para alinear their sus pensamientos con los de Dios. with God's. Debes de tener en cuenta algo. Now, you need to La take something into oración, como puedes consideration. verlo aquí, As you no can es see here, pasiva, prayer was not to be sino passive, activa. but Debe de active. impulsarte a la It's supposed to acción firme encourage you para to seguir act, adelante. to take firm Dice action to move Efesios forward. 6:18 lo Ephesians siguiente. 6,
Verse 18 orando says, en todo tiempo, praying at all con toda times oración in y the Spirit súplica with all en el prayer and Espíritu. supplication. Aquí vemos el elemento Here you que see the es la element of oración. prayer. Pero ahí no termina el versículo. It doesn't end there. Mira lo que dice. Look what it says. Y velando. To that end, ¿Te fijas? keep alert. Es decir, estar you see here? atentos en ello con Keep alert toda with all perseverance, perseverancia y making súplica supplication por todos for los all the santos. saints. Y aquí vemos And you la can see acción. here La is the oración action. no es pasiva. Prayer es should not be activa. passive, it's also Recuerda active. que ante la intimidación Remember debes de orar fervientemente. When you pero encounter también debes intimidation, you should actuar. pray No seas fervently, but negligente a also tu should act. responsabilidad para Don't be poder negligent to resistir al responsibility enemigo. to be able to resist the La enemy. soberanía de Dios The sovereignty of no va a God anular la will not nullify responsabilidad del hombre. your Tenemos que responsibility. orar, pero We need to también pray. debemos de But we actuar. also need to act. Ahora, Now, los enemigos no se quedaron tranquilos, ya que regresarían enemies con would más not remain fuerza. quiet as they would Como la burla y la actually return with great intimidación force. no sirvieron. Since mockery and intimidation Ahora, could not stop ellos God's iban work a intentar and his people, infundir they would miedo now en el pueblo try to de Dios. attempt to Pero instill este fear. pueblo But se this people mantuvo stood firme firm porque estuvo unido, because they were united. pudo resistir They el resisted, temor. they were able to Mira lo que resist dice fear. el versículo Look what verse número 10. 10 Y says. este va a ser nuestro tercer It's going to punto, be our third el point. miedo. Fear. Y dijo Judá, las In fuerzas Judah de was los said, acarreadores "The se han strength of debilitado those y el who bear escombro the es burdens, mucho it's y failing. no podemos edificar There is too much el rubble. muro". By ourselves, we will not be Wow. able to rebuild the Los wall. ataques de Wow. el ataque The enemigo había attack sido of the enemy intenso. had been intense. El trabajo And the había work sido agotador. was Y exhausting. para colmo de males, la To tribu make más matters grande, worse, la the tribu de largest Judá, la más importante, and most important tribe, se the tribe of estaba Judah, debilitando. was De weakening. esta tribu From this vendría el tribe Mesías, would nuestro come the Señor Messiah, Jesucristo. Por our eso Lord no es de Jesus Christ. extrañarse So que it is es not la surprising tribu that it más was the most atacada. attacked by the devil. El problema es que como es la tribu más grande, las The palabras words, de ellos the problem tenían is because they were the mucha largest influencia tribe, sobre the los demás. words of the largest tribe had También actually a lot of vemos que el influence on the trabajo other 11 físico era tribes. mucho. It was a lot of physical Estaban work. moviendo aproximadamente They were 100 moving años de approximately escombro 100 tenían years que of limpiar rubble. para poder They would have to clean that edificar. to be able to Y build. solo habían llegado a la mitad. Only half of it had been built. ¿Sabes? There was No still a cabe lot of duda work to be que done. edificar una vida de There is no doubt, you know, that una to build a life of familia devotion, to have a funcional, functional una iglesia que family, predica y a vive church la that preaches palabra and de lives the Dios, word, edificar un discípulo to del edify a Señor disciple of Jesucristo, Christ, no es tarea fácil. it is indeed not an Es easy tarea task. agotadora, It is exhausting. pero no es imposible. But it's Es not posible impossible. de la mano de It is Dios y con la possible by the ayuda de hand los of God hermanos and with the help que of nos our ayudan a brothers and salir sisters in the adelante. faith that help us to move Mire lo on. que dice el versículo número 11. Look what verse 11 says. Y nuestros enemigos And our dijeron, enemy said, no sepan ni They will vean not know hasta que entremos en medio or see de till we ellos come y among los them and kill them matemos and stop the work. y hagamos cesar la obra. Las cosas se complicaban aún Things más, became ya even que more el complicated enemigo as the enemy arreció el stepped ataque. up their attack. Ahora planeaban intervenir Now they plan to violentamente y intervene lo iban violently. a hacer por And sorpresa. they want to do it this time by El surprise. objetivo principal no era The main los objective judíos. was not the El Jews. objetivo principal The main era objective was to detener la stop obra de Dios. the work of God. Cuando tú te decidas When you hacer decide algo to do something que dé gloria al nombre for de the nuestro cause of Dios, Christ, no creas que tú glorify eres God. el objetivo del do enemigo. not think that you are El actually the objetivo enemy's main principal target. es detener The main esa target obra is to para que el stop the nombre del work Señor no of sea God honrado. so that his name may not be Versículo número glorified. 10. Verse Pero 10 sucedió says, que cuando venían los judíos At que that habitaban time, entre ellos, the nos Jews who lived decían near them hasta 10 came veces, from all es decir, directions, muchas veces, means de many todos los times, lugares de donde volviereis, ellos caerán and says sobre to us 10 vosotros. times, you must return to Para us. colmo de males, los judíos que vivían en las ciudades alrededor There were the venían, Jews y no living in the dice la cities of the Biblia enemies. si venían con Most la likely they were intención being de used to spread esparcir rumors and instill rumores, fear. pero lo cierto es que les It is not so decían that the que Jews los were iban friends a or enemies, atacar. but they were constantly bringing No se sabe information si to eran Israel. amigos o enemigos, Again, pero we do lo not que know sí if they nos were dice la Biblia enemies es or que friends. causaban mucha intranquilidad entre el pueblo All we know de is that they Israel. brought a lot of instability to the people of God. Enemigos. Además tenían un ejército armado. Now they have like a large Si lo army. deseaban, podían If they hacerle wanted, they could daño en just cualquier momento. could harm them at any time.
Como se dice más tarde en el versículo As it is said 14, later in el verse pueblo 14, desfallecía the people de miedo. were faint with fear. Y sabes, And you know what? el miedo fuera de control es un muy When fear mal is out of consejero. control, it's a bad No advisor. permite moverte, te It does not allow us inutiliza. to move. Esto es lo It que nullifies us. usualmente hacen los leones. This is cuando something cazan that a su lions presa. usually do when they're Ellos hunting. rugen fuertemente, They intentan roar in a way intimidarlos y cuando that intimidates rugen, their prey, la presa se paraliza de which then miedo becomes y es paralyzed cuando when la it sees atacan. itself vulnerable. Es This is a common interesante strategy. que la Biblia describe al diablo como Bible un describes the león devil rugiente buscando a quien devorar. As a Eso roaring es lo lion que seeking hacen los someone to devour. enemigos. This is what the enemies Tratan de do infundir miedo They para try to instill detener fear la obra de to Dios. stop the work of God. Y yo te pregunto, And I ask you, ¿qué hacer cuando el peligro es inminente? what to do when ¿Qué danger is hacer cuando imminent? no se puede pensar bien What to porque do hay when you can't even muchas think straight amenazas because que there's so parecen many serias y nos dangers causan around you? miedo? ¿Qué hacer cuando todo alrededor es incierto? What to do when everything es around us oscuro, seems uncertain y el and fear miedo se takes a quiere hold of us? apoderar de nosotros? En esas In circunstancias such circumstances, sería muy bueno seguir el it would be ejemplo de good to Nehemías, follow Nehemiah's el ejemplo de example. Nehemías, unirse unite y enfocarse and en focus Dios. on the Mira Lord. lo que hizo el pueblo, Look versículo what the people número of God said in 13. verse 13. Entonces, por So, las palabras, in the por las lowest partes bajas parts del lugar, of the space detrás behind del the muro wall, y en los in open sitios places, abiertos, es decir, donde todavía no habían reparado It means ellos, in places they puse had al not built pueblo yet. por I familias stationed the con sus people by their espadas, clans, con with their sus swords, lanzas their y spears, con sus arcos. and their bows. Nehemías no se Nehemiah intimidó por was el not intimidated rugido by del the enemigo roar que of the quería enemies who paralizarlos wanted de to miedo. paralyze them with Lo fear. primero que hizo The Nehemías first thing fue Nehemiah organizar did a was las to familias arm the para que se families defendieran. and organize them for Ahora, defense. ¿a Now, quién puso Nehemías who did Nehemiah set to para fight? defenderse? To defend A las familias. the families. A las The familias. families. Y eran familias. They were just Ellos no families. eran guerreros, They were ellos not no warriors. tenían experiencia en They el had campo no de experience on the batalla, battlefield. no tenían habilidad They had con no skill with armas, weapons. pero They were not able unidos to fight. podían resistir together, mejor el ataque del They could enemigo, resist the enemy's attack que Dios estaba because con God ellos. was with Y them. esto es lo que nos aconseja This is Santiago, actually what James capítulo advises 7, in chapter Santiago chapter capítulo 4, 4, versículo verse 7, 7. dice lo siguiente: It says, and it reads, Someteos Submit pues, yourselves, a Dios, therefore, es decir, to God, obedécele, meaning, edifica obey, para él, build for him, resistir resist al the diablo, devil. es decir, no te And this means do not be atemorices, frightened. no tengas miedo, Do not be y afraid, huirá de vosotros. and he will flee from ¿Te you. fijas? You see? Habla en plural, He's speaking in indica plural, una unidad indicating entre los unity creyentes, among y believers. eso es lo que vemos en And this is Nehemías what we see here in capítulo Nehemiah 4. chapter Al 4. unificarse, se By unifying, fortalecerían los unos a los they would otros strengthen each y other podrían resistir el ataque and will be able to enemigo. resist the enemy. Cuando llegue el temor a tu When vida, fear comes querido into your hermano, life, lo peor que tú puedes dear hacer brother and sister, es aislarte. Do not Vas a isolate ser yourself. presa That's the fácil worst del you can do. enemigo. It will make Es you a cuando more más te vulnerable debes prey to de the unir al enemy. pueblo de This is Dios when you más que actually need to nunca. unite more than Y el ever with pueblo your de brothers Dios seguramente who will te help you ayudará para que te to resist by fortalezcas, praying, orando, animándote encouraging de you, muchas and helping you maneras. in many Y ways así podrás seguir adelante so you can carry out the edificando work para la that gloria God de has Dios. entrusted you for the glory of His name. Versículo número 14. Verse ¿Qué más 14. hizo Nehemías? What else did Nehemiah Después do? miré y me levanté y dije a los nobles, And y a I los looked and oficiales y al arose resto and del said to the pueblo, nobles and to the officials and to the rest of the delante de people, Do ellos. not be afraid of them. Nehemías vio en el rostro Nehemiah de saw cada great uno de fear ellos in que the habían faces sido of his presas leaders. del temor. Tenían mucho They were miedo. prey of fear. Pero, ¿sabes? And you know what? He Qué asked them not fácil to es be decir, afraid. no tengas miedo. Now, how easy it is cuando to tú ask no eres el que tiene not to be miedo. afraid when you're not the one who's actually Parecer para afraid. Nehemías fue muy fácil decir, no Apparently for tengan Nehemiah, it miedo. was actually easy Para to tell dejar them de not to be tener afraid. miedo, ¿qué But to necesitamos? stop being afraid, Necesitamos what do we need? contar con algo o We need alguien to mucho mayor, have something más fuerte, greater, más something poderoso, stronger, en something el more cual powerful, podamos nosotros in which we can protegernos. take refuge Eso to es protect ourselves. precisamente lo This que is hizo exactly what Nehemías. Nehemiah did. Les ayudó a quitar su He helped mirada them del enemigo to take their eyes para off the ponerla enemy en Dios, and put en them el in the lugar right place, adecuado. Dice in Salmo God. 121, versículo Psalm 1 y 2. 121 verse 1 and 2 says, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Este pueblo This tenía que people, levantar su they mirada had to lift para up their dejar de eyes temer.
to the God of hosts to be able to stop fearing the enemy. The easiest thing was to just go back to the old life. Nehemiah was not willing to let the people surrender. Look what this verse says. Remember the Lord who is great and awesome. The people have forgotten who God was, but not Nehemiah. How important. How important it was to remember who God was. Nehemiah was such a great leader. Psalm 105 verse 5 says, remember the wondrous works that he has done. Remember, don't forget his miracles and the judgments he uttered. It was necessary to remind them of who God was, how wonderful, how powerful He was. He's mighty, and before Him all tremble. It was so important to focus on that God, the God of hosts, and not in the enemy. Romans 8:31 says, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? When the enemy wants to instill fear in you, take your eyes off him and place them on God. Lift your eyes to God, who is great. This will instill courage in you and give you the strength to continue building the word that God has entrusted you. Remember who your God is, and do not forget Him, so that you will not be afraid. We studied this morning in Hebrews 13, verse 6, so we can confidently say, without any shadow of a doubt, the Lord is my helper. Look, that it's in present tense. The Lord is my helper. I will not fear. Do you see? The author of Hebrews says he's decided he will not fear. What can man do to me? Verse 15 says, when our enemies heard that it was known to us and that God had frustrated their plan, we all returned to the wall, each to his work. All together just went back to work. But you see, who was with them? God was with them. Now, besides this, Nehemiah and God's people should not lower their guard. What verse 17 says, who were building on the wall, those who carried burdens or loaded in such a way that each labored on the work with one hand and held his weapon with the other. Who were building on the wall, those who carried burdens were loaded in such a way that each labored on the work with one hand and held his weapon with the other. Sovereignty of God did not take the personal responsibility on them. It's impressive, obviously. It describes that they were alert all the time. You see? Who were working here? Those who said they were actually tired, the ones who were working. Remember who God is, gives us the strength to be able to move on. The rest of the chapter narrates how God's people remain alert all the time. Actually, the last verse says, so neither I nor my brothers, nor my servants, nor the men of the guard who follow me, none of us took off our clothes, each kept his weapon of his right hand. At any time, they knew the enemy would be able to attack them. And I finish with this. It is only when you begin to build something for the glory of God that the enemy will come to stop you. The devil, the world, your flesh, they will not want to allow you to give glory to God. They will try to stop you through mockery, intimidation, fear, many other tactics.
Cuando esto suceda, When this happens, no es momento de abandonar it is la not time obra, to give up the work, sino es momento but instead de it is time orar, to pray, avanzar unidos, to move forward enfocarnos united, en Dios and para focus on poder God, resistir. to be able Que to nunca resist. debemos de hacer es What we must abandonar never la do is to misión que abandon the Dios nos mission ha that dado. God has given us. Tenemos lo necesario para seguir adelante. We have what is necessary. Cierto que We have what esta we need to obra be able se to keep terminó moving en solo forward. 52 minutos, en 52 días. The work was completed pero in only cada 52 days, but minuto every fue minute intenso was y very lleno de intense, peligro, como lo vimos en as we este saw in this capítulo. chapter. Edificar una vida de devoción, una familia To build a funcional, life of una devotion, iglesia que a predica functional y vive family, la a church palabra that de preaches Dios, and un lives the word discípulo of del God. Señor Jesucristo. A disciple No of es Christ, tarea it is not fácil. easy at all. Es tarea agotadora, It's pero exhausting, no es imposible but it's not impossible. cuando de la mano de Dios It is possible by nos the hand of God. unimos y When we podemos get resistir together, al we enemigo. join our Mira a forces. tu alrededor. In God's name, look Mira a tu around. alrededor. Todo lo que se ha edificado para la gloria de Dios. All that has been edified by the glory Believers of God. Fellowship. Mira Believers a tu Fellowship. alrededor. Look Y no around estoy you. hablando nada más de este edificio. I'm not talking Esta just tarea about this no building. ha sido fácil. This task has not been Hay easy. mucho esfuerzo, muchas Behind all this, lágrimas, there's a mucha lot of oración y seguramente mucha oposición. Tears, and indeed, a lot of opposition has been Believers placed. Fellowship, in our queremos attempts to build seguir this. edificando, Believer Fellowship, levantando muros que den we wanna keep honra y building gloria the walls. al nombre de nuestro Dios. We still want to keep Y building sabemos que la everything that gives tarea glory no to va a God. ser And I know fácil it's not going to porque va a be haber easy, oposición. because we will indeed Pero si have nos and get opposition. unificamos de la mano de But if we Dios, get together, we podremos join resistir el forces. ataque In enemigo. God's name, we can resist the enemy's La attacks. pregunta es, Now, the question ¿estás is, dispuesto a edificar con nosotros? are you willing to edify with Vamos us, a orar. to build with us? Let's pray. Amado Señor y Dios y Padre celestial, Heavenly Father, qué maravillosa es su it's palabra. so wonderful. Qué The word is maravilloso wonderful. ver que a pesar que en este It's capítulo wonderful to be able to see usted that no se despite ve this chapter, claramente, it's not, el pueblo your name is not confió shown y clear, pudo clearly, salir adelante, but we can see your y se dieron hand in it. cuenta que ahí estaba Dios con ellos. They could acknowledge Señor y that Dios, with aquí them, hay muchas familias you were there with representadas them. buscando edificar There are many sus muros families rotos, represented buscando here in edificar this todo text, eso que el trying to pecado ha edify. derribado. Pido, Señor, que usted les Please, God, ayude. I Que esas ask familias that trabajen all these unidas de families su mano, work Señor, together para under your tener name una vida que dé honra y gloria a su santo nombre. to build a life that También como honors you, iglesia, Señor, honor your name. queremos And as a seguir church, unidos God, de su mano, llevando a we cabo wanna la stay gran close to you, comisión, God, edificando para la honra to y move gloria forward de su santo with nombre. your great commission, Ayúdenos, Padre, a mantenernos glorify your unidos. name. Ayúdenos a resistir Help us al to enemigo. stay together, to resist the Ayúdenos a enemy. seguir adelante. Señor, Help us realmente to move somos forward. débiles como este pueblo. Dear Lord, we Somos acknowledge that we are indignos, weak just as these pero de su people, mano but podemos decir holding your hand, we confiadamente can que say, usted es nuestro ayudador. you are our Por helper. lo tanto, no Therefore, tendremos. We will not Oramos, fear. Padre Celestial, We pray, Heavenly precioso Father, nombre de in the Cristo precious Jesús. name of Jesus Christ. Amen.